Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of the Low ECU. ECU. Level up. Good morning, Philippines. Good morning, Iloilo. Hello, ECU and hello, world. Philippine Standard Time, it's 9 minutes after 11 o'clock. Siyempre, nagabalik mga palangging. On air. Nagpata. Ang inyong mga partners, this is Science. And Jesus. And you're on Level Up. Today is a Monday, April 6, 2026. And this is, again, the second episode of our new time slot, which is from 11 till 12 noon, Yes. partner. Kasi ang una, alas 3, alin alas 3 hasta alas 4. Yes, ang Friday. Sang Friday. But for the second time around, this is the second time. Ang atong time slot is from 11 till actually 12 noon. No? So liwato natin sa mga nagpamati sa aton subong sa ilang mga panimalay, sa salakyan, sa ilang mga opisina. Ang aton bago nga time slot sa inyong ginahulat-hulat nga level up, no? Is from 11 till 12 noon kada Monday. Lunes. And of Yes. course, partner subong, I'm also very interested, no, and excited at the same time because ang aton nga tema, we focus, no, and credit to partner is on Easter blessings. Happy Easter, partner. Happy Easter to you, Okay. partner. Kaya sa mga nagapamati sa aton dira, sa mga gwapo namon nga tech nga ari subong sa atubang. Happy Easter sa inyo tanan. Happy Easter, no, to everybody. Okay, now before we move on, no, because I think tatlo kabilog ang atong inimbitahan, partner. Yes. We would like to invite you to please, no, tune in sa aton radio dial, that is 585 Radyo Pilipinas Iloilo, or sa aton yung mga social media pages diri sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, or sa aton sa ISAT University Public Information Office nga Facebook page. Pwede ka padala sa inyong mga comments or questions sa atong mga guests, partner, or at the same time, pwede man ang inyong mga inog tamyaw sa atong programa. Yes. Okay. Anyway, sa atong dason nga segment, partner, sino ang mga bisita naton nga pagapasudlon? May tatlo kita subong partner nga mga guests. We have Dr. John Eric Juaneza, Mr. Pancho Shoson Jr., and Mr. Leander Gregorios. Partner, tapos na ang Holy Week. Oh. Pero na-extend siya subong adlaw. Oo. Pero nami, mo nang nagputi ko, partner, no? Biskan daw masanag, bala daw nag... Wala mo ko ginambalan, tani nagputi man ko subong. Pero sige lang do mayo man ang may contrast Oo, kita subong adlaw. Angayan na, angayan. Anyway, sa liwat mga kabyanan, mga partners, and mga palangging sa mga nagatutok sa aton dira, 11 minutes after 11 o'clock in the morning sa pagbalik naton, pag-aumpisahan ta nga aton interesting discussion today with our invited guests diriya sa aton nga tema nga Easter Blessings. Right here on Level Up on DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Again, Philippine Standard Time, it's 11 minutes after 11 o'clock in the morning. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS
best meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes ukod kay Lucille Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Liza Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahapta sa second floor sa Student Services Building. Kag mangita lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! ECEDU, level up. Philippine Standard Time, it's 16 minutes after 11 o'clock in the morning. Siyempre, nagabalik si Heinz. And Jesus, And this is your level up. Siyempre, partner, mga palanggi ka nagapamati sa atin subong. I'm not sure if this is the first time sa atong invited guest. Kaya last time, nakaupo ba niya sa Real Talk namon? Feeling ko, partner, sa tanan naton na Daw yung house host, na. o ara na siya, naka-guest na siya sa tanan-tanan. Suki naton si Dr. John Eric Juaneza, former Dean sa College of Education diri sa ISATU, and currently the back Vice Chairperson. Good morning, sir. Hello, sir. Ay, good morning sa duwa sa inyong promising programa. Dr. Heinz and Ma'am Jessa, good morning. Happy Easter. Yes, happy Easter. Happy Easter. Maraming insambit ni Sir Juaneza, Doc Juaneza, about sa Easter. Because I think ang pinakauna ko nga pamangkot is actually on the meaning, no? Sang Easter, no? Especially sa mga nagapamati sa aton, Sir John, how do we simplify it? Kag how do we connect this sa konteksto ya sa ISATU, especially sa aims ng university ta nga mag-level up, no? Pag-abot sa innovation, pag-abot sa higher ed. Dr. Heinz, may jutay lang ko nga trivia. Kag matagaan man ng ustisya akong gin-research. Maghambal kita nga Easter, halin ini sa Anglo-Saxon, sa base mo yang etymology, nga goddess of dawn ni siya, no? Kag spring. And gin-sustain ini sang Christian world, kag especially sa pag-resurrect ni Jesus Christ. So may ara kita nga code, no, RRH. Every time we talk about Easter,
nagakunot na sang resurrection, nag-refresh ikaw, tungod naghinulsol ikaw, and may ara kita nga hope, no? So, when we talk about R sa middle ya, renewed. So, kita diri sa ISATU, it's nice also to note that we have to celebrate Easter because after that several days nga pagpamalandong naton, nakabato na kita sang renewed, no? Renewed spirit, kag naka-reflect kita sa kung nagapamati kita sa mga gospel reading, kag mga city palabras, kag kanami isang feeling mo nga abi mo kung isa abala, daw tanan na lang ang problema sa kalibutan ara sa imo, pero sa pagpagkamati mo blas ng sharing, hindi lang gali ikaw. So, you were able to gather a new energy, na-recharge ang imong gana sa pag-ubra, kag how we could be able actually to connect this in attaining our objectives, simply lang, Sir Hines, no? Kaya wala mo gin-check ko, ang aton nga core values, I care, ang una-una gida integrity. Gin-check ko man sa mga iban nga mga mature university, hindi lang diri sa Pilipinas, no? Bisan sa mga University of Santo Tomas kag sa Ateneo, ara ang core values nilang integrity. Ang pinakabaskog subong eskwelahan sa bilog kalibutan amo ning MIT, no, Massachusetts Institute, hindi mo makita ang integrity puro embedded sa parts ng core values nilang respect. And it's nice also to note ng isang duwa ka university sa kalibutan, ang Oxford kang Harvard, ara gid ang integrity. So meaning ang alignment naton ara gid sa university and compare that sa bilog nga kalibutan. And how we could be able to appreciate that sa context sa eskwelahan naton. Sa simple lang naton ginabuhat nila Sir Hines diri no makandak kita sang research, makandak kita sang extension naton, mag-review kita sa aton curriculum, and every time we will be doing a crucial decision sa university, ang bedrock naton ara gid sa core values naton. So tungod sang Easter, na-rejuvenate, no? Kag daw rin na-refresh kung sa computer, daw, temo to, refresh. Na-refresh, yes. Nga pagbalik ko sa Lunes, kung hindi pa ko tanay magbalik, sinisabihan ko daw ginatamat, pero because of that gospel reading, na-rejuvenate kag ang aton nga direksyon, Sir Hines, daw nagturo-tadlong gid. Kanami partner, no, integrity, doing the right thing even if no one is looking. And kanami isang definition ni Dr. Vanessa, Easter is for renewal. Easter is a symbol of renewal and at the same time hope. Hope springs eternal. And speaking of which, balaan naton nga miyembro, active member gid si Dr. Vanessa sang BCB, ano ganing meaning sang BCBP, Doc Vanessa? Brotherhood for Christian Businessmen and Professionals diri sa Iloilo, kag may duwa pagid kita nga chapters diri sa Lapas, Ma'am Jess. Yes, kag active gid dira si Dr. Vanessa. Doc Vanessa, can you tell us about the thrust of this group and how its values can inspire the ISATU community as we continue to elevate our standards and global identity? Ma'am Jess, Dr. Hines, no, you made mention a while ago nga part ako sang back as vice chairman. And we all know already that the image of being a back in some agencies, though hindi mayo, sir, ano, pero I have to face the reality kag I could face to the eyes directly sa aton nga supplier, because even our university president nga former back chair maka-attest ya kag sa research ang aton universidad gidya, what is black is black. And that is also, Ma'am Jess, ang muna siya ang mandate ng BCBP, no? Tapat dapat, no? Yes. Even others are not. Even others will not. And even others cannot. So nga muna nga mantra nga ginakabuhi, although hindi man kami mga perfecto, Sir Hines, pero this is actually a faith journey. Kag sa amon nga brotherhood, we try to bring Jesus Christ to the marketplace and win the marketplace for Christ. So possibly sa aton diri nga eskwelahan, Sir Hines, ako ya bugal gid ako ya nga maghambal nga ti
ang aton diri ang mga transaksyon, what is black and above board, and that is also the essence of Easter nga dapat at the end of the tunnel paano may harap pagligihapon nga tawo, no? Nga mga grupo sa tawo nga moving forward to holiness. No? Yes. Nami siya pabatian, especially coming from two different contexts, no? Halin sa isa ka tao from the university and how this is also being translated, no, into action sa community. Tama ba, Doc Jan, no? Sa espeto sa pagiging member ng BCBP. Anyway, before ko tagaan si partners ang chance na naman ipamangkot ang questions ta. Sa gihapon naga-invite kita sa mga nagapamati dira. Please actually feel free to ask questions sa aton nga guest, Dr. John Eric Waneza. Para sa mga questions niyo, pwede sa aton social media pages or diri like for example sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, kag sa aton nga Facebook page sa ISAT University Public Information Office. Sige partner, go ahead please. Partner, si Dr. Waneza, very active man ni siya with how would I say this, mag-help organize ang interfaith activities diri sa aton nga community, no, sa ISAT-U community specifically, hindi lang sa College of Education pero sa bilog nga university also. So, Doc Waneza, the next question is, kanami nga ang mga faculty members like you, administrators like you are also active in not just sagwa, no, nga mga grupo sang interfaith people, activities, etc. But at the same time, diri sa aton nga university. So, napili mo to be active also in our university, making sure that our students also experience what you have experienced outside the university. Pasalamatan ugid Ma'am Jess ang pamangkot mo, pero actually pamangkot mo na pang comprehensive exam na Silig mo. So anyway, agapasalamat gid ako sa policies ng university, although it is a state-funded university. Pero gina-practice ni Sabla Panawag naton ang benevolent neutrality in which naghambal ang Estado nga kung ara na nga daan in place na ang mga practices nga hindi gid man makaharm sa pangapalibot, pabayiin na lang. That is why the Rizzo University, we are very happy that the interfaith activities are being observed. Kag wala iya ginatandog, no, as long as there is no financial involved sa aton gobyerno, okay gid ina, no. Kag it really reflects me also that in a very diverse situation here in the university, and it also answers the inclusivity of being pushed by the global community. So amo to Ma'am Jess, no, nga ang mga activities naton na-inspire kita dira tungod we will pass in this world once. Yes. So any goodness therefore that we have to perform, we will have to do it now, because who knows basi buhay na tabuas. No? Correct. So amo na nga mga ang grupo inspired gid bisan ano nga services, Sir Heinz, ako ano whether it is sponsored by kami na nag-attend, no? Wala na iya kay anyway, ang Ginoo niya gyapon ang sentro sang gina-worship. Kag this is ISAT-U, and this is how we really behave in ISAT-U kag sa integrity ara gideya sa aton nga core values. That is why we are doing that. Yes, correct. Inclusivity and not separation. Correct. True. Yeah. Inclusivity and not separation. Kita naanad kita nga ang mga interfaith activities or mga activities nga para sa Ginoo sa Catholic schools lang ginaubra, no? Pero diriya sa ISAT-U, we make sure we have activities for our students, interfaith activities. Hindi lang nga para sa Katoliko, para man sa iban nga relihiyon. So inclusive siya. Kanami lang gid. Tama gitong ginambal ni Doc Waneza. Life is short. So do the good that you can do. Subong na nga daan. Amen. Sige, partner. Last question kay Dr. Waneza. Actually, doon na sabat yan naman ni Gani kay Gina. Sige lang pang partner mo. Pero to finish the comprehensive exam today, ibang kota na lang na prepared nga question para sa iya. So, Doc Waneza, why do you think we at ISAT-U should consider
Easter as a blessing? Because not everybody gets to think of Easter as a blessing, you know. So, but it is actually a blessing, especially now in the 21st century when everybody else is on their tablet, is on their laptop, internet. We don't have time anymore to talk to each other. Yes, Wala na biskan gani ang iban mag-attend sang misa, Doc Eric, sa internet na lang, sa Facebook na lang, no. So, why do you think we should consider Easter as a blessing in the 21st century? Easter is a blessing for 21st century, not only in ESATU community, but same is true with the community, Christian community sa bilog nga kalibutan. Una, kung wala na lansang si Jesu Cristo sa krus, wala sang pinakadako nga fiesta nga ginatawag Easter. Ang Easter ang pinakataas nga fiesta sang sa Pasko. Tungod sini, na-remind kita nga because of that cross, we were saved, and because of that cross, salvation were achieved. And because of that cross, we're here. All we have to do, we just simply sustain and continue to spread the gospel, continue to be a good individual, and likewise, check again the core values of ESATU, I care, integrity, because out from that, core values nga integrity, it encompasses almost everything that was reminded by us by God. So it is really a blessing, no? Ang Easter, muna I keep on reminding this, that Easter is not just an ordinary celebration. Selebrasyon ini sa simbahan, selebrasyon ini kung ano man ang imong reliyon, because ang una-una gidaya nga fiesta nga ginselebrar among Easter kag ang church was founded. And how we could be able to appreciate this sa ESATU? Simple lang. We will have to perform a job well. We will have really to blend with other peoples like you, beautiful lady and gentlemen, kag aton nga mga taga-Paramati, and always wear a smile and always feel that Easter, because Easter is a blessing despite of this very challenging digital world. Yes. Thank you so much, Dr. Vanessa. Doc, no? Speaking of which, that's why nga mo subong nga ginatema ni partner, palangging na tawag namon sa mga palangging. Sa mga palangging nato, no? Sa liwat, madamo nga salamat sa aton nga first guest, no, sa subong iyang episode naton sa Easter Blessings. Wailiwan, Pangimbulahan sa kay Dr. John Eric Juanesa, the Vice Chairperson, at the same time, the former Dean of the College of Education. Shout out. Sige, pa-shout out to na si Doc. Shout out. Sige, Doc. Shout out ako na sa among Dean, Dr. Joel Siriaco, ang among Department Head, Sir Noli, ang Chapter Head, ang BCBP, si Relan, and siyempre, ang akon nga palangga sa bilog nga kalibutan. Ninet. Kagangin mo pa nga daughter. Yeah, Kyla. Hello. Palangging, salamat mga palangga. Anyway mga palangga, check your time. It's 31 minutes after 11 o'clock in the morning. Sa pagbalik natin, another very interesting insights naman makuha natin sa atong second guest for today. Kag we will be properly introducing him later on, no? Diriya sa atong programa. I'm Heinz. And this is Giza. And we are on Level Up. Philippine Standard Time, 31 minutes after 11 o'clock in the morning. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahapta sa second floor sa Student Services Building. Kag mangita lang si Mr. Francis Fritz Esportuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292.
ESETU. Level up! Philippine Standard Time, it's 32 minutes after 11 o'clock in the morning. Still on with our Level Up program. Kaupod syempre ang inyong palangging. This is Heinz. And Giza! And of course, sa subong partner, no? Ginaupdan kita sa aton nga invited guest. We would like to welcome, of course, si Mr. Pancho Shoson Jr. Hello, sir. Good morning. Good morning, Sir Heinz and Ma'am Gisa. Happy Easter. Happy Easter, Sir Pancho! Isa sa mga mabugnaw nga tingog, mabatian mo sa Oo. registrar's office, Chill partner. lang, chill. Every time manawag ka, isa makasabat daw, balaan mo, si Sir Pancho. Gini. Yes. By the way, partner, si Sir Pancho is the advisor of the ESETU Association of the Children of Mary, diri sa ESETU. And at the same time, dito siya sa Office of the Registrar. Very active and very helpful, no? Especially sa mga may mga kinanglanon sa aton nga registrar's office. Anyway, katatapos lang sa aton nga Easter, Sir Pancho, ano. So ang aton tema, Easter blessings, dira gid siya naga-focus. We just would like to inquire kung paano mo gin-spend ang imong Holy Week, no? With your what do you call this, with your engagements man nga organization, no? Kaga ano ba lang mga reflections or paano ini mga reflections kani naka-inspire, no, sa ESETU, paano maka-inspire si ESETU pag level up sang iya nga mga objectives or goals? So, good morning, everyone. So, I spend my Lenten activities in my parish at Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Arevalo, which is the Holy Name of Jesus Parish, in which I am serving as catechist at the same time a coordinator of the Children of Mary also. So in this Lenten season, we have conducted recollections and facilitate the confession of the young children of elementary age for them to prepare them for these Lenten activities. And then, we have also, in this season, we have encountered different experiences in our life, and then we have reflected that God has given us the sacrificial and unconditional love. For we have seen in the Bible in John chapter 6 verse 13, for God so loved the world to give us His only Son. No? So Jesus, our Lord, has been nagpakatawo para i-save kita sa aton mga kasalanan. So likewise, in our university, as member of ESETU, we should exhibit also our sacrificial and conditional love as we give our best to the university to level up and to make known and let us be the Science and Technology University by 2030. Yes. That's good, partner. I'd like to highlight, no, atong connection between the reflections of Holy Week and at the same time ang ginhambal ni Sir Pancho nga how do you able to how this actually translate, no, sa journey as ESETU to level up. When he mentioned about sacrifices or sacrificial, Yes. no? Namin na kay when you share your talents, no? When you Yes. share your time or extra time somehow, balang ko sa Office of the Registrar nga daan. Sako sila. Oh, isa gini sa mga masako, man especially sa inquiran nang siguro ambot lang kung Itali namon ang ang gapanawag sa aton sa pag nag-inquire sa registrar, siguro registrar gid ang pinakadamo. Very busy, Gidya. Okay, one of the frontline services sa Correct. university, that is the window of the university Yeah, also. all year round. Pero partner, biska na muna sila kasako, may time, gahatag gid time si Sir Pancho para sa iya nga devotion. Nami Kanami kiti gid. when we heard nga we were actually when he mentioned kagina nga about the activities dito sa certain parish about sa mga kabataan and all, makita mo nga ang iya nga ginaobra kag ang sakripisyo niya nga Yes. ginahatag, Exactly. no? Hindi lang yan diri kundi even sa community natin. Correct. And balaan naton, partner, na si Sir Pancho is the advisor of the ESETU Association of the Children of Mary, Vincentian Marian Youth. Sir Pancho, pwede mo bala maistorya sa aton mga tagpalamati subong nga aga kung ano ang goals ng organization nga ini kag paano ini nagbulig sa holistic education sa mga estudyante naton diri sa ESETU? Okay, good morning everyone sa liwat. So, the Association of the Children of Mary, Vincentian Marian Youth in ESETU was established in 2018 before the pandemic. So, the association aims to
propagate devotion to the Blessed Virgin Mary, and the students to become Christ-centered, develop Marian spirituality and Vincentian charism. Also, the association has different activities and apostolates that supports the Vincentian charism, no? So, kami diri sa ISATU to support the holistic development of the students and also the faculty and community. We conduct a monthly mass together with the ISATU faculty and staff, Catholic community, kay Sir Vanessa, no? Sa every month, kag we are ga-sponsor man ang mga different colleges every month. So, ini maka-defense ang faith sang aton nga mga students, faculty, and staff. And we have also activities na ginatawag nga Tizay Prayer. Tizay Prayer is a prayerful activity that involves different Christian faith. So, that includes inclusivity. Kaya when you say Tizay Prayer, the cross that we use is wala siya sang image in which we invite other Christian community to go with us. Sometimes gani mag-activity kami, may mga Baptist nga ga-join. Kay meron mga Baptist nga they are also hindi sila Catholic pero they also honor Mary in their own, not on their religion but in their own personal conviction, they have honor Mary, no? So, i-add ko lang gali ang Children of Mary, hindi lang gali diri siya sa ISATU. It was established through the desire of the Blessed Virgin Mary in his apparition in 1830, the Our Lady of the Miraculous Medal, in the Daughters of Charity Mother House in Rudebac, France. No, so CCOM hindi lang diri but also internationally, and then we are also noted as first association nga diri sa SUC nga may Children of Mary. Okay, that's thank you, Sir Punch, for the information. Ano? Now, this is actually Easter blessings, and usually we associate, of course, ang Easter into a time of renewal. May ara bala, sir, sa mga plato si Sir Pancho, professionally, personally, nga daw would somehow be also in support, no? Nga gusto mo i-renew or gusto mo umpisahan, no? In support sa ato niya nga university. Okay, for my personal renewal, identify physical and mental health, growth and mindset, and then relationship and gratitude. So, and then for professional renewal, I identify skills expansion to deliver excellent service, and then leadership and initiative together with my colleagues and in the community, in the organization, and most especially ang ginakulang ta subong is work-life balance, no? So, kinanglan tagid ina. As we support in ISATU in leading level up in this season of Easter, we should have to renew our commitment with zeal to be compassionate, energetic, dedicated to the goals of the university, and exhibit the intense enthusiasm and fervor, no? So, tirelessly effort to go beyond mere duty, involving a deep, proactive desire to achieve results, frequently driven by conviction and devotion to the university. Kanami partner, no? Kay usually magambal kita renewal, personal renewal lang ang aton yes. nga pirmigi na Kinahambal. panumdum mo. Personal and professional renewal. Pwede gali professional renewal. Pudami ako to partner sa balya nga personal. Physical bla. Yes. Nasulod sa pinsar ko dahil ikaw. Ng mga ginaobra mo wala mga Mga run-run. O tuod na. I think Pwede gid. Oh, di ba, no? If you're also taking care of your body. Yes. I don't know if there's a spiritual connection to that, but I think may Yeah. ara. There is. There No? is. So you have to be able. Yes, di ba? Because di Sir ba Panch? our body is the temple of God. Yes, and then sa commandment of God, we have thou shall not kill. So, ipabayaan nato ng aton body kag mag-deteriorate siya. So, it's one Dugin way patay mo lang. patay taman naton Yes. kaugalingon. Correct, So, dapat i-guard naton self, not only health and mental health. Gani mga palangging sa nagapamati sa aton Subo, no? Rumpisahan ta na puro panumdum kung paano ta na tagaan sang time ng aton kalawasan. Starting today, We hindi have na magkaon sang sugar.
Do guilty gid ba? Ambalo mo balaw physical Kaya mo renewal. Marinyo na gani ma'am. Sige, partner. And Sir Pancho, speaking of Easter as a blessing, no? Kag gina-celebrate naton gihapon subong adlaw ang Easter. Ano ang mensahe nga mahatag mo sa aton mga estudyante, sa colleagues naton, no? Not just for today, but as we go on working with each other every day diri sa ISAT-U, ano ang imo nga mensahe sa ila at taking into consideration that we continue to strengthen ISAT-U's commitment to excellence? Okay, so Easter served as a profound season of renewal, making a tradition from reflection to action. Because faith without action is a dead faith. So dapat, ang ako nanuman ang aton na-reflect, dapat i-turn into action naton. As a Vincentian, we should work in the peripheries of the poor. So not only ang poor is ang mga wala kwarta, but meron kita mga poor in spirit, poor in relationship, poor in intellectual. So ara kita dapat nga magbulig sa ila, no? Renewal goals naton, applying lessons nga na-learn naton sa mga tuig, nga baguhon naton, improve naton not only personal but also professional para maging successful kita. May the message of Easter inculcate in us in all our reflections, not only mere rest, no? Kung sa diin man dapat call to action kita, and we commit to excellence to uphold the internationalization efforts of the university as we renew the face of ISAT-U in the global arena. So, amula na mahambal ko, kabayan nga padayon kita, nga magbag-us sang imahe sang ISAT-U, ang maging role models in the entire world. Thank you. Thank you for the message, Kanami, Sir sa Pancho. mensahe It's so ni Sir refreshing Pancho. coming from somebody, Yes. a colleague of from ISAT-U. So, tagaan namon sang chance, Sir Pancho. We know damo subong sa mga bisan siguro mga members ng organization or sa mga kliyente tada sa dalo. Yes, sa Ma'am register. Hazel. Mga punta daw. You can actually do the shout out, Sir Pancho. So, shout out ko gali ang amon nga mga registrar and staff sa registrar's office kag sang among mga clients dira. So, happy Easter to everyone sa akon family dira sa Arevalo, kag sa akon nga mga kaupod sa asosasyon sa Children of Mary Vincentian Marian Youth Philippines, and then sa akon mga kaupod nga katista sa parokya, si Ma'am Liza, si Sis Doris, kag si Sister Remy, kag si Ma'am Madeline. So, thank you very much for guiding us always, and sa mga sisters and fathers nga under the Vincentian family, thank you for guiding us always. Okay, Yes. Philippine Standard Time. It's 45 minutes after 11 o'clock in the morning. Sa pagbalik natin, we will be having another guest, no? Still on with our episode today, which is on Easter blessings. This time, I'm so familiar with him, kaya pirmi kong siyang batian. Kanami isa isang boses niya, kag mabatian mo as lector sa simbahan. Biskan dili actually Dili sa sa pilahan, oh, diba? yes, Nag-call man yes. siya. We will be having Sir Leander Gregorios, Gregorios. mga kabiyanan, sa pagbalik natin. Meanwhile, pangimulahan, Sir Pancho, for the time. And again, no, sa mga nagatutok sa aton radio dial, 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you. And of course, at the same time, sa aton social media pages for your comments and for your questions. Partner, magabalik kita Yes. with our next guest, Diriya, sa programa ta nga Level Up. Philippine Standard Time. It's 46 minutes after 11 o'clock in the morning. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAT-U Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISAT-U sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka bala mangita sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference,
seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahapta sa second floor sa Student Services Building. Kag mangitaalang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190, local 292. ECEDU, level up. Philippine Standard Time, it's 48 minutes after 11 o'clock in the morning. Mga palangging, kaupon sa gyapon si Heinz. And Jesus. And you're on Level Up. Siyempre, we would like to, it's our privilege to have, of course, our third guest for today, Wiley Wan, si Sir Leander Gregorios, faculty sa College of Education, and at the same time, the advisor of the Gregorian Chanters, Chanters. and very much active man diri sa eskwelahan naton, partner, sa pag-organize sa mga interfaith Kada mo, very activities. visible, especially kung may Yes. mga misa kita dire, makita mo gina siya. Or sa mga design sa mga pageants, Yes. Duwari gini si Sir Stage Leander. decoration. Pero akong personally, partner, I had an encounter with Sir, no, because I was attending a mass. Tapos kita ko siya, uy, si Sir Leander, man to ang naga-lector, no? And of course, very, very common, very kwan sa akon, very familiar ang boses, kay permi ko siya batian, no? So, Sir Leander, my question actually pertains to that, no? How long have you been serving as a lector sa parish, Abe? Was it able to help you, at least not to shape you into an educator? Hello and good morning everyone. Before I answer that question, I would like to greet ang aton nga mga listeners ang inyong estasyon mayong aga sa tanan. Going back to the question, actually I have been serving the lectors and commentators ministry for more than 23 years before I stopped 3 years ago. And ang ining organization sang simbahan, especially sa Our Lady of Peace and Good Voyage, kay dira gid ako nagasimba. Nag-grow ako into a lector commentator, kay prior to that I was an apostolist. I have been an apostolist for 4 times, and ang ina nga pag-serve as apostolist amo nang gateway ko into serving as a lector commentator. Kay sang time namon nga mga apostolist, kami ang nagabasa sa mga balasahon sa Bihilya Pascual. So may mga 7 na kabalasahon. And upon reading the first reading of the Bihilya Pascual, I was noticed by Brad John, former ko nga upod sa simbahan, nga hambalya, why not join the lectors commentators? And the history starts there. So I served there for more than 23 years. Malawig. And malawig siya, and I have plenty of mga upod nga nagaserve, mga young ones na sila subong, daw ako na ang pinakatigulang. And after that, siling ko wala man ko nagambal nga mapahuway ko, maybe because of the conflict of schedules here in the school, especially kay nagabulig ako conduct sang hatag sang exam bala sa aton mga students, amo na nga daw nagpahuway ako for a while. And through this service, I was able to develop my commitment and patience and service to God. And ginaangkor ko man ini siya as a teacher, definitely. Kay if you are a teacher, you need to commit yourself, not only for your students as well, pero kinahanglan mo man i-commit yourself sa tanan nga mga obligasyon mo. Aside from teaching, kay driblan sa university, we have plenty of assignments aside from teaching. So definitely, nagabulig man ini siya sa imo to develop your commitment. Kay dira ako na nakita, kag na work on ang akon commitment sa simbahan, kay balaan mo wala na daya-bayad, Correct, sir. that's correct. And you have to volunteer for yourself, no? You have to give time, ample time to serve God without pay and return, no? Kaya ang imo dira iya is to read and broadcast sang tanan nga mga balasahon sa Biblia nga ginaangot naton ina siya sa first kag sa second reading. So definitely nag-grow ako in sa akon nga spiritual self, kay
ang balasahon bala nagabulig man sa imo enlighten. Sometimes we are humans, nagakalipat kita mga makasasala man kita. So definitely nagagrow kita into a person who we are today. Kag nakabulig ina sa akon, especially in dealing with my students as well as my colleagues here in the university. Did it actually make you like more understanding, more acceptable sa mga estudyante, for example? Just a rejoinder, Sir Leander, sa question natin. More As an educator, patient. no? More patient, no? Tama ba? May Yes, ano lang. yes. Oh. Definitely yes, no? Kahit we are encountering a new generation of students. And definitely they came from a different types of families. Kag ang ila upbringing is different. So as a teacher, you need to, strengthen your patience to deal with them. Kay kabudlay kung kaisa nga ako nga daan kilala mo gid ko Miss Jess or it might be si Sir Hines nga ang akong pasensya kung kaisa sa mga gamay lang nga bagay nga daw hindi ko ma-perfect nagainit ang ulo ko. Pero when it comes to students, you have to be patient. Kay tilain man iniya ang ginadeal mo, they are human beings. They have feelings, they have, they also have their own perspective. So I put into order nga kung maghambal ako nga, I am strict in this aspect, I am strict. But definitely on the other side, I really have to help them grow into a person they are, and at the same time, we are not only teaching them the knowledge and skills about the subject, however, ginabuligan taman sila sang ilang spiritual growth, kag ang pamatasan as well, no? Kay importante ina kay ang soft skill is very important, especially subong nga panahon sa pag-hire sang isa ka applicant. Ang hard skill ya ara na siya, pero ang soft skill is very important. And that makes my discussion most probably very interesting kay nagakalipat ako, naga-input ako sa mga spiritual aspect. Pero In a good way, I think. Hindi ko pag-isalon nga naga-evangelize ako, no? But definitely, I am just sharing some inputs about our spirituality. I think it comes naturally, partner. I mean, considering that you've been into that for like 23 years, it comes That's a long naturally. time. Natural lang gila naguro si imo nga to be able. Hindi mo na mapeke, partner. Hindi Yung na. mga paghambalambal sa mga musina, hindi mo na Natural na ikaw. maging memorize mo lang abi kagapon, doon ihambal mo subong. No, it will not come naturally like that. So, Sir Leander, amo niyang namian ko nga question. Kaya syempre, halin sa una, every Holy Week, di ba may ara kita mga practices nga ginapang ubra, and there are times nga madumduman naton kung ano ang mga ginpang ubra naton sang gagmay pa kita bala nga asa subong ginaubra man naton gihapon during Holy Week. What are these practices nga asa subong ginaubra naton that you are happy to share with your students? Ay, okay. Siguro nagdako ako sa environment nga kadamo sang mga tawo nga very religious. Halin pa sang gamay ako. So kadamo gid nga mga practices ini, no? And it is worth sharing sa aton mga tagpalamati subong, and even in my students I keep on sharing to them what I had already experienced, especially sa simbahan, no? Ati kay nagsulod kita last month ago about Lenten season. So first and foremost nga practice ginaayabla ang aton nga Ash Wednesday, no? That is one beautiful practice nga we humble ourselves, no? Kay ang hambal gani sa Biblia sa yab-o ka nagalin, sa yab-o ka man magbalik. So meaning to say you accept that you are just an ordinary person. Hambal gani ni Sir Eric kagina, we do not stay long on earth, no? May katubtuban gid, but the question is paano mo gin prepare ang imo self? And one aspect for that is aton nga celebration sang Holy Week. Kag sa pagpractice naton sang Ash Wednesday, may ara kita beautiful practice of fasting and abstinence, no? Naga-fast kita not only because we are required by the church, but however, fast man kita sa iban nga aspect, no? Hindi lang niya sa pagkaon, sa paglimit mo sa pagkaon. Pwede man nga nag-fast ikaw to control the use of your cell phone. That is one way of fasting, of course, no? Inabalang mga material nga mga bagay nga pwede naton i-fast. That is another form of fasting. And abstinence means a low intake of food. Correct me if I'm wrong. No, kagang dayon bila inang ginahambal naton nga you give up something. That is very important. Secondly, siguro
human as we are, mga makasasala kita. So requirement na sa aton as Christians ang aton bala ginatawag nga confession, no? So ako, I am just so glad I was able to encounter this during this Holy Week, and I am so happy I was able to reconnect myself to God. Okay, and then attending mass or services, may ako nga tawo nang daw nasubuan gid ako kung hindi ako attend sang mass every Sunday. So I see to it that I free myself every Sunday. So kung naga-serve ako diri sa simbahan, sa eskwelahan kung Sunday, after duty na nagadiretso na gid ako sa simbahan. kay daw feeling ko daw nagadugang ang sala ko kung hindi ako kasimba. Daw kay dayon may mga services man kita diri sa school balan, as what have mentioned by Sir Pancho a while ago, nga may mga monthly masses kita diri. So that in that way, no, mga practice balang manami para sa mga younger generation. Kag happy ako, Sir Hines, kung kaisa makita nga mostly sa nagasilimba mga young generation, mga bag-o nga mga kabataan. And another practice is siguro naga-join man kamo mga Biyernes Santo nga procession, ang naga-bisita iglesia sa Thursday na siya after the Last Supper, you visit 7 churches, and definitely daw makonsol kung akon nga self, no? And pagbalik ko sa eskwelahan daw back to daw na rejuvenate, daw renewed ikaw, daw you are happy to see the people that you missed seeing for the past week. And may ara pa kami nga gina-practice nga daw gina-enjoy ko gini ever since ang halin pa kuya sang elementary kag high school, even college, ang solidad bala. That is a procession of female women, no? Naga-join kita sa pagbakho, sa pagkasubo ni Maria upod sa mga santa nga mga babayi. And then we do the pilgrimage by praying, no? Sa amo na nga aspect na gahipos ka lang, you meditate, and then later on you realize that you are a person with plenty of sins, and then here it comes, God will renew your feelings, your emotion, your being a person into a person that is something to be proud of as a Christian. Thank you, Sir Leander. Iagaw ko ni partner nga question, ano? Because I think medyo overtime kita gawa. Sa aspeto bilang an advisor before, Sir Leander, no, I was told that you're also making your members attend, no, ang recollection. How is this important, Sir Leander, especially sa mga estudyante nato, no, and ultimately of course sa university nga direction? Ay, okay. So I was a former advisor of the Aid Guild. Siguro hindi ko magamit ang term nga recollection, but I think it's a reflection. Kay at the end of the journey of the students, may ara kami ginatawag nga year-end activity, and we have some activities that we reflect and we ponder on what have we done? Ano ang ginobra naton as a leader? Kay we inculcate in them the servant leadership. So like Jesus Christ, he is also a God, but nagpakanubo siya, he humbled down himself. So ang akon niya for them is, you humble down, you are leaders, however, you are serving the people. No? Do ati amo na yang akon. And I am just so happy, Sir Hines, kay mostly sa mga leaders nga ginbuto sa mga students are good Christians, no? Regardless man sang ilang religion, kay lain-lain sila nga religion, but definitely ara sa ila ang spirituality bala. So hindi ako nabudlayan to guide them. Ako I am just there to help them and give the way. Sila yang ara dira to maneuver with the students, no? Kay sila yang may direct contact with the students. And I am just happy for that. Kay ang servant leadership nagdulot gid sa ila nga they don't ask for anything else. Basta ang ila lang niya is to serve, and they could see that the students are happy and the whole organization is successful. And they do not boost themselves nga ako ni inobrahan. They considered as a group. Amo na nga daw happy sila, and definitely ang university naga-enjoy man kay nagapasalamat man kay may ara kita nga mga students nga they are already guided by the Spirit to be servant leaders already. Two things so far na nag-stand out sa akong partner when I was listening to him. Number one, when he was mentioning about volunteerism during his stint sa parish. Now, I think it extends
to the To the university students. as to him, no, sa pagka-educator. And of course, ang mention pag ni Sir nga servant Leadership. no? Yes. Sige, partner. Sir Leander, as an educator, ano ang values nga gina-emphasize gid sang Easter celebration nga pwede maka-inspire sa aton nga mga estudyante kay sa aton man nga colleagues diri sa ISAT-U? Okay, nabatian ko kagina kay Sir Eric, nag-mention siya sang hope. And this brings hope, no? Ang Easter season, may hope. Kaya ang mga kabataan naton subong wala na hindi na kita mag-close door, no? There is always hope. Kung ano kabudlay sang pagtuon, kag pagbaka-baka, may pag-asa gyapon, Correct. kadako pa sang tsansa. Patay lang ang wala tsansa, pero kita nga mga buhi may pag-asa gid kita, Yes. may ara gid kita hope sa matag adlaw-adlaw naton nga ginaubra, not only in school but even at home, no? Maski ano kabudlay sang pagpangabuhi kay ti pigado kita, ang parents wala obra, pero kadako sang tsansa kay may mga doors pa nga naga-open nga Naga-open. opportunity. Yes. And then we also have this season of Lent and Easter. We know already that God is love. Napatay ang Ginoo sa paghigugma sa aton. And this is one beautiful aspect of Easter. Ang paghigugma, forgiveness, and redemption. And all in all is, I could say that there is only one answer. Jesus died for each and every one of us to redeem. Each one of us, especially sa mga tao nga nagkulang kag nagkasala sa iya. Nga may Okay. partner, no? Dami. Hope, love, and forgiveness and redemption, but the greatest of all these is love. Oh. Kanami sa Salamat, Sir Leander. I hope makadugang-dugang kita sang oras sa Gani. partner, no? Mga palangging nga nagapamati sa amon. But sadly, we're constrained with our time. We hope we could also extend, Sir Leander, kita ko damo sa mga gina-highlight, which are also very timely, especially sa discussions ng Hope partner, no? Yes. Sa aton nga mga youth in particular. Anyway, oras na subong, it's 4 minutes after 12 noon. Overtime na. Basi may shout out si Sir Leander. Sige, Sir Leander, please do the shout out. Hello, good morning everyone once again, and shout out sa mga parishioners sang Our Lady of Peace and Good Voyage, sa akon mga relatives sa Gregorius family from the US, from Canada, from Australia. Good morning, good evening to all of you and to my students here in the university, my former students in Nasho and La Paz National High School. Happy Easter to one and all. Sige, we're going to Yes. burden Sir Leander to join us karon sa pag-plug sa aton nga name sa program. Partner, madamo nga salamat again for this wonderful episode, no? Credit to partner for coming up with this lovely episode. Bisan natapos na ang kwantuod. But there's a need to highlight some Yes. Easter blessings, no? Especially to everybody na nagapamati sa aton via radio dial and through our social media pages. Partner, sa dason naman ng episode? Yes. Mag-up na naman kita. Take note, we have a new time slot. It's going to be from 11 till 12 noon every Monday for the Level Up program. Liwaton ko lang, partner. 11 alas 11 hasta alas 12 sang udto, no? Kada Lunes sang aga ang bago nga time slot sang inyo yang programa nga Level Up. Sa liwat, my name is Heinz. Ako si Giza. And this is Level Up. Philippine Standard Time. It's 6 minutes after 12 noon. Thank you. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.